दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग বা সুখধাম। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় স্বর্গ বা সুখধাম। নাম कहते हैं परंतु समझते नहीं। স্বর্গ বা সুখধামের নাম তো সবাই বলে কিন্তু এটা বোঝে না। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को সুখধাম कहते। শ্রীকৃষ্ণের যে ছোট্ট মন্দির ভক্তি মার্গে তৈরি করা হয় তো সেই মন্দিরকেই সুখধাম বলে। बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था। বুদ্ধিতে এটা আসে না যে সে তো বিশ্বের মালিক ছিল। তো সারা বিশ্বের মালিক ছিল মানে সারা বিশ্বটাই তো সুখধাম ছিল না। ভারত में ही रहने वाला था। আর কোথায় ছিল? ভারতবর্ষেই সেই সুখধামটা ছিল। কারণ ভারতবাসী শ্রীকৃষ্ণকে মানে, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে এবং भारतवासी पूजा पाठ करे। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना। भगवान जे बाबा से तो सब किछुई जाने, এই সৃষ্টির आदि मध्य अंत के जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो ये भी किसको पता नहीं। তোমরা বাচ্চারা জানো দুনিয়াতে তো এগুলো কোনো কিছুই জানা নেই। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है, अर्थात परमात्मा ऊंचा থেকে ऊंचा। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह बिंदु रूप है और उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। সকল মনুষ্য আত্মার যে পিতা, সে পিতা যাকে পরমাত্মা বলা হয়, তো পরমাত্মা রূপ হচ্ছে ज्योतिस्वरूप बिंदु। যেমন আমরা आत्मा ज्योतिस्वरूप बिंदु। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। প্রথমে কি বলেছে? ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, কিন্তু এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের সম্বন্ধে তো জানতে হবে। ব্রহ্মা কোন সময়, বিষ্ণু কোন সময়, শঙ্করের পাঠ কোন সময়, বা ব্রহ্মা কি করে, বিষ্ণু तो नहीं तो उन्हों ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते भी है। ভগবানকে বলা হয়েছে জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তি, আনন্দ, খুশি, পবিত্রতার অর্থাৎ সবকিছুর সাগর বলা হয়েছে। সাগর মানে অনন্ত, অর্থাৎ যাকে কখনো কোনো রকম ভাবে কোনো দিক দিয়ে খালি করা যায় না, এবং সেই সাগর এসেছেন আমাদেরকে পড়াতে। ये राजयोग है ही सत्ययुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए ना। परमात्मा এসে যে রাজযোগ শেখায় সেই রাজযোগের আধারে নতুন দুনিয়া বা সত্যযুগ স্থাপন হয়। তো সত্যযুগ বা নতুন দুনিয়া যখন স্থাপন হবে তো অবশ্যই এই পুরানো দুনিয়া, পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। অর্থাৎ খারাপের বিনাশ না হলে সম্পূর্ণভাবে তো সত্যের স্থাপনা হয় না। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। आधा कल्प धरे भक्ति मार्गे शास्त्र पढ़ेছি। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो, बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते। भगवान কোনো শাস্ত্র বসে শোনাচ্ছে না। কেন? কারণ ভগবানকে কি বলেছে? সাগর বলেছে না। जप तप करना, शास्त्रों आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए ना। जप तप करा
শাস্ত্র আদি পড়া এগুলো হচ্ছে ভক্তি। তো ভক্ত যখন ভক্তি করে তো ভক্তির ফল তো অবশ্যই চাই না। তো ভক্তির ফল ज्ञान, क्योंकि मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए। এত ভক্তি করে কিসের জন্য? ভগবানের সাথে মিলবে বলে। আর ভগবানের সাথে মিলতে গেলে অবশ্যই জ্ঞানের দরকার। জ্ঞান ছাড়া তো ভগবানকে কখনো প্রাপ্ত করা যায় না। परंतु ज्ञान से ही सद्गति, ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है। परमात्मा बाबा इसे निजेर परिचय दिएছে कि मैं छोटी बिंदु हूँ और मुझे ही ज्ञान का सागर कहते। আমি ছোট্ট এক বিন্দু এবং আমাকেই জ্ঞানের সাগর বলেছে। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। আমি যে বিন্দু আমার মধ্যেই সারা জ্ঞান ভরা আছে। आत्मा में ही नॉलेज रहती। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता, वही है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच পতিত পাবন বাপ ही সুপ্রিম সোল है। পরমাত্মাকে কি বলা হয়েছে? সুপ্রিম সোল, অর্থাৎ উঁচা থেকেও উঁচা পতিত পাবন বাবা, সেই বাবাকেই সুপ্রিম বলা হয়। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। मानव যখন भगवान बोले तो शिवलिंग याद आसे। अभी तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है, दुख हरता है। भगवान बाबा की दुख हरता सुखदाता, अर्थात दुख हरण करे সুখ দেওয়ার জন্য আসে। কিন্তু কখনো কখনো মনুষ্য আত্মা এটাই বলে ভগবানই আমাদেরকে সুখ দুঃখ দুটোই দেয়। তো কোনো সংসারের কোনো মা বাবা কখনো কি সন্তানকে সুখ দুঃখ দুটোই দেয়? সবাই, প্রত্যেক মা বাবা এটা চেষ্টা করে যে আমার সন্তানকে আমি অফুরন্ত সুখ দেব, কিন্তু বাচ্চা তার কর্মের কারণে কি দুঃখ ভোগ করে। তো ঈশ্বর যাকে জগৎ পিতা বলা হয়েছে সে কি করে সন্তানকে সুখ দুঃখ দুটোই দেবে, তাই না? দুঃখ হরণ করে সুখ দেওয়ার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সুখ দেয় परमात्मा। तो सत्य युग में दुख का नाम निशान नहीं है और कलियुग है ही दुख की दुनिया। সত্য যুগে তো সুখ দুঃখের নাম থাকবে না, কিন্তু কলিযুগ হচ্ছে কি দুঃখের দুনিয়া। তো সেই জন্য মানবের কাছে যতই সাধন থাকুক না কেন, সেই সাধন ক্ষণিকের সুখ দেওয়ার পরে সাধনের মাধ্যমে আমরা অফুরন্ত দুঃখের অনুভব করে থাকি। कोई फिर कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। কোনো কোনো আত্মা বলে দেয় ভগবান সর্বব্যাপী, তোমার মধ্যে আছে আমার মধ্যে আছে। বলা হয় যদি ভগবান সর্বব্যাপী হয় তো ভগবানকে বলা হয়েছে ভগবানের সুখের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, পবিত্রতার সাগর, গুণের সাগর, জ্ঞানের সাগর, সব কিছু সাগর সে, মানে যা কিছু ভালো তার মধ্যেই ভরপুর আছে। এবং সেই পরমাত্মা যদি সবার মধ্যে থাকে তো সবার ব্যবহারের মধ্যে, আচার আচরণ, চাল চলন, দৃষ্টিবৃত্তির মধ্যে, সব কিছুর মধ্যে সুখ, শান্তি, আনন্দ, খুশি, পবিত্রতা মানুষ অনুভব করবে। কিন্তু দেখা যায় আমরা কি বলি, ওই ব্যক্তির ব্যবহারে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে, ওই ব্যক্তি আমার সাথে এরকম করেছে, আমি দুঃখী হয়ে গিয়েছি। তো ভগবান তো দুঃখ দেয় না, সে তো সুখের সাগর। তো তাহলে যদি ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর থাকে তাহলে তার ব্যবহারে তো আমরা সুখ, শান্তি, আনন্দ, খুশি একদম পারফেক্ট ভাবে সেগুলো অনুভব করব। তো দুঃখ কষ্ট আমরা কেন অনুভব করি? বলা হয় যদি সাগরের জল চারটে চৌবাচ্চার মধ্যেই ভরি তো তাহলে কি দেখা যাবে, চারটে চৌবাচ্চার মধ্যেই যে সাগরের জল আছে সেই জলের গুণাগুণ, টেস্ট, রূপ, রং একই রকম পাবো না। ঈশ্বর যদি সবার মধ্যে থাকে তাহলে সবার ব্যবহার তো সমান হবে।
তাহলে সবার ব্যবহার কেন সমান হয় না? হ্যাঁ, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। এই সন্তান হওয়ার কারণে আমাদের প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার মধ্যে যদি 99% অবগুণ থাকে, তাহলে 1% হলেও গুণ আছে। আর এই 1% গুণ প্রমাণ করে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু আমাদের মধ্যে ঈশ্বর নেই। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते, तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते, ब्राह्मण पीर सबको सुनाते। गायन भी है कि भगवान ने आकर सर की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। गायन कियाছে ভগবান এসে স্বর্গের স্থাপনা করেছিল এবং রাজযোগ শিখিয়েছিল। সেই জন্য ঈশ্বরকে কি বলা হয়? হেভেনলি গডফাদার। স্বর্গ অর্থাৎ হেভেন এসে স্থাপন করেছিল। समझते हैं श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। श्री कृष्ण वैकुंठ माने विश्वेर मालिक छिलो। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और যমুনা के किनारे था। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে রাজধানী ছিল যমুনা নদীর ধারে ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। अब तुमको ये कौन समझा रहे? भगवानुवाच, बाकी वह जो भी वेद शास्त्रों आदि सुनाते वह भक्ति मार्ग के, यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर एक ही जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। আমরা যে বাচ্চা আমাদের ভেতরে খুশি থাকতে হবে कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे। কিসের জন্য? সারা বিশ্বের পিতা পরমাত্মা সে এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছে এবং সে জ্ঞানের সাগর, সৃষ্টির आदि मध्य अंत केও जाने। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गदगद होती है ना। बाबा तो कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। बाप बच्चों पर वारी जाते, बच्चे फिर कहते कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। ভক্তি মার্গে কি করেছে? প্রতিজ্ঞাও করে না ভগবানের কাছে, তুমি যখন আসবে তোমার সাথে যাব, অর্থাৎ তোমাকেও বাচ্চা বানাবো, তুমি যেটা বলবে সেটা করব, যেভাবে চালাবে সেইভাবে চালাবো, ये चलबो সেইভাবেই চলবো। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? ये भी गुज्जो बात है ना। ভগবানকে তুমি উত্তরাধিকারী কিভাবে বানাবে? এটাও তো অনেক গুচ্ছ কথা। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। अर्थात এই সময় তোমার কাছে যা কিছু উপস্থিত আছে এক্সচেঞ্জ করো। এক্সচেঞ্জ মানে পরমাত্মাকে দেব, ফিরে পরমাত্মার কাছ থেকে নেব। তো এটা কিভাবে এক্সচেঞ্জ করবে? বুদ্ধি দিয়ে, বুদ্ধির কাজ। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, शाहूकार का मुश्किल करेंगे, তাই না? শাহকার মুশকিল করেंगे किस लिए? বলছে গরিব তো সহজে এক্সচেঞ্জ করে নেবে। গরিব কি বলবে? আমার তো কিছুই নেই, যা আছে বেশ, সব কিছুই পরমাত্মার। কিন্তু যে ধনী ব্যক্তি তার মুশকিল হয় जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाए, তাই না? যতক্ষণ না পুরোপুরি জ্ঞান উঠাতে পারে। জ্ঞান উঠানো মানে পুরোপুরি বুঝতে পারা, ভগবান কি বলছে সেই জিনিসগুলোকে ভেতরে ধারণ করা। তো যে যত বেশি ধারণ করতে পারবে, বুঝতে পারবে, সে তত বেশি এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। আর শাহকারের সময় তত বেশি থাকে না, কারণ দুনিয়ার সব দিকেই বুদ্ধি থাকে। তো সেই জন্য জ্ঞানকে অনেক মুশকিলে ধারণ করে আর মুশকিলে এক্সচেঞ্জ করবে। আর ইতনি হিম্মত নেই रहती। জ্ঞান পুরোপুরি পরিষ্কার না থাকলে এতখানি হিম্মতও থাকে না। গরিব তো ঝট कह देते
बाबा हम तो आपके ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी करना है ना। भगवान के वारिस उत्तराधिकारी বানিয়ে শরীর নির্বাহ করতে হবে, অর্থাৎ শরীরকে পালন করার জন্য তো কাম কাজ করতে হবে না। सिर्फ ट्रास्टी समझकर रहना, অর্থাৎ সংসারে থেকেও নিমিত্ত হয়ে থাকো, সবকিছুই বাবার বা পরমাত্মার। जुक्तियां बहुत बताते रहते, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्मे तो पैसे खराब नहीं करते। বাবা যুক্তি বলছেন অনেক, অর্থাৎ পরমাত্মা এসে মনুষ্য আত্মার ভাগ্য বানানোর জন্য অনেক যুক্তি বলছেন। কি বলছেন যুক্তি? এটাই বলছে যে সবকিছুই তোমার কাছেই থাকবে, কিন্তু তুমি সেটাকে নিমিত্ত অনুভব করে চলো, ব্যবহার করো। বাবা এটা দেখে যে বাচ্চারা পয়সা নিয়ে কোনো পাপ কর্মে লাগাচ্ছে না, তো পাপ কর্মে কখন লাগায়, কখন আমরা ধ্যান দিই না, যখন ভাবি আমি ইনকাম করেছি, আমার যা খুশি আমি করতে পারি। কিন্তু যখন ভাববো এটা ঈশ্বরের জিনিস, আমার কাছে গচ্ছিত আছে, তারই দেয়ার জিনিস, কেননা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি এবং সে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। এবং তার শ্রীমত এটাই বলে পুণ্য কাজে তুমি যতখানি পারো ব্যবহার করো, ধন দৌলত সম্পদ পয়সা গাড়ি বাড়ি যতখানি পারো ব্যবহার করো, কিন্তু পাপ কর্মে একটা কানা করিও ব্যবহার করবে না। কেন? যদি তুমি ব্যবহার করো তো তাহলে সেটা পাপের খাতায় যাবে, অর্থাৎ তুমি পাপ আত্মা হয়ে যাবে। দুনিয়াতে আমরা এই সম্পদকে এইভাবেই ব্যবহার করেছি, ব্যবহার করতে করতে আজকে পাপ আত্মা হয়ে অনেক ভারী হয়ে গিয়েছি, দুঃখী হয়ে গিয়েছে অনেক মনুষ্য আত্মা। তো পুনরায় যদি জেনে বুঝে পাপ কর্ম করে তো 1 টাকার পাপ সেটা আবার লাখ টাকার পরিণত হয়ে যাবে। তো সেই জন্য পরমাত্মা এসে বলছেন এটা বুদ্ধির কাজ, বুদ্ধি দিয়ে বোঝো, বুদ্ধি দিয়ে বুঝে পরমাত্মাকে ইয়াদ করে কাজ করব। তো সেই জন্য শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে হবে, নিমিত্ত হয়ে থাকতে হবে। বাবা যে যুক্তি বলছে সেই যুক্তির মধ্যেই চলতে হবে। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। জিজ্ঞাসা করছেন যে দেখো তোমার পয়সা অর্থ ধন সম্পদ মনুষ্য আত্মাকে পুণ্য আত্মা বানানোর কাজে লাগাও। সার্ভিস भी कायदेशीर करते हैं, सेवा कायदा अनुसारे करते থাকো। ये पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। তাহলে নিজেকে যাচাই করতে হবে যে আমার পয়সা পুণ্য কাজে লাগছে কিনা, সেবা আমি কায়দা অনুসারে করছি কিনা, এই যাচাই পুরোপুরি করলে তবে বাবা রায় দেবে। ये भी धांधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও কি করতেন, ধান্দা যে করতেন তার মধ্যে ঈশ্বর অর্থে কিছু রেখে দিতেন। वह तो था इनडायरेक्ट, অর্থাৎ পরমাত্মাকে আমরা যখন জানতাম না, দুনিয়াতে কলিযুগে থেকে সেবা করেছি, তো ঈশ্বর ভাবনাতে সেবা করেছি, তো সেটা ইনডাইরেক্ট ছিল। এখন সঙ্গম যুগে বাচ্চারা পা রাখার পরে যেটা বুঝে দান করবে সেটা হবে डायरेक्ट। तो अभी बाप डायरेक्ट आए हैं, मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते। मानव जी इनडायरेक्ट दान करे तो কিভাবে আমরা যা কিছু করছি তার ফল ঈশ্বর दूसरा जन्मे देवे। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म भी ऐसा क्या हुआ है। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा क्या हुआ है। কোনো গরিব দুঃখী আত্মা হলে তো কি বুঝতে পারে আগের জন্মে হয়তো কর্মই এমন কিছু করেছে। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। तो बाप तुम बच्चों को कर्म की गति पर समझाते हैं। বাবা তোমরা যে বাচ্চা তো তোমাদের কর্মের গতির উপরে বোঝাচ্ছেন। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते। রাবণ রাজ্যতে তোমাদের প্রত্যেক কর্ম বিকর্মই হয়ে যায়। কেন? কারণ বিকারযুক্ত কর্মই হচ্ছে বিকর্ম,
কখনো কখনো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকারের বশে মনুষ্য কর্ম করে ফেলে, তো সেই কর্মকে বিকর্মই বলা হয়। सत्ययुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता। সত্যযুগ और त्रेता যুগে রাবণ থাকে না, তো সেই জন্য ওখানে কোনো কর্ম বিকর্ম হয় না। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता। এখানে যেসব আত্মা ভালো কর্ম করে तो अल्पकालेर जन्य सुख मिलते थाके। यहाँ जो अच्छे कर्म करते उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता, फिर भी कोई ना कोई रोग खीट फीट तो होती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है ना। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य ही खत्म होना है और राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रही है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता और भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो पहले गद्दी इनकी चलती है। तो हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है, अंत तक पढ़ना है। আমাদের তো এক বাবা ছাড়া আর কাউকে ইয়াদ করো না, আর অন্তক পড়াশোনা করতে হবে, অর্থাৎ ঠিক করতে হবে আমি আত্মা যতদিন এই শরীরের মধ্যে আছি, তো আমার অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। স্কুল মে টিচার কো ইয়াদ করতে হয় না, স্কুলে কি করে টিচারকে স্মরণ করে, তো এখানেও আমাদের পরমাত্মা হচ্ছে টিচার, তো সেই টিচারকে স্মরণ করেই আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। দুনিয়াতে যে আমরা পড়াশোনা করি সেটা দুনিয়ার পড়াশোনা, তো এখানে স্বয়ং পরমাত্মা বাবা এসে ডাইরেক্ট আমাদের পড়াশোনা করাচ্ছে, তো মানব থেকে দেবতা হওয়ার পড়াশোনা করাচ্ছে, তাহলে আমাদের কতখানি খুশি হতে হবে। फिर भी कहते बाबा भूल जाते, फिरे की बोले बाबा भूले जाए, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। जानी ना हमार बुद्धि तुम्हारे क्यों स्मरण करे ना। गाते भी है ईश्वर की गति मोती न्यारी है, तो बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। बाबा के एटाई बोले बाबा तुम्हार गति और सदगतिर मत होच्छे अनेक आश्चर्यजनक, ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, ये उनकी है, तो अंदर में खुशी रहती। ये तो पोतियों का पोती बापों का बाप है, तो इनसे कितना हमको सुख मिलता, और सबसे तो दुख मिलता है। परमात्मा होच्छे पोतिरो पोती पितारो पिता, तो पोतिरो पोती पितारो पितार काछ थेके कत सुख मिलते थाके, बाकी दुनियार सबार काछ थेकेई तो दुख मिले। हाँ टीचार से सुख मिलता है, क्योंकि पढ़ाई से इनकाम होती है ना, मुझे टीचारेर काछ थेके सुख मिले केन, कारण पढ़ा दिए तो इनकाम है। और गुरु हमेशा किया जाता है बानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात 60 বছর বয়স হলে তখনই গুরু দীক্ষা নেয়। তো বাপ भी कहते मैं बानप्रस्थ में आया हूँ, তো এখন দেখা যায় বাচ্চাদেরও গুরু করে দেয় কেন, কারণ এই দুনিয়াতে কে কতদিন আছে, তো কারোর কোনো গ্যারান্টি নেই। আগে যেমন ছিল বয়স হলেই তবে শরীর ছাড়বে, একটা বয়সের মধ্যে পৌঁছাতে হবে, এখন জন্ম থেকেই মৃত্যু, যে কোনো সময় মৃত্যু শুরু হতে পারে, তো সেই জন্য এখন ছোট অবস্থায় গুরু করে দেয়। ये भी बानप्रस्थी मैं भी बानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी बानप्रस्थी है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रहती। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते, अब जास्ती क्या करेंगे।
तो बच्चों की बुद्धि में ये हो तब खुशी में और उसी याद में रहे। पूर्ण आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। বাবা বলছেন পূর্ণ আত্মা হতে গেলে বাবার স্মরণে অবশ্যই থাকতে হবে। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। মায়ার ধর্ম কি? পরমাত্মার সাথে যে বুদ্ধি যোগ লাগিয়ে রেখেছো, তো মায়ার ধর্ম হচ্ছে সেই বুদ্ধি যোগকে কেটে দেয়া। योग में ही माया विघ्न डालती, भूल जाते हो। परमात्मा स्मरणेই माया विघ्न देय, तो बच्चारा भूले जाए। माया के तूफान बहुत आते, ये भी ड्रामा में নুদ है। মায়ার তুফান তো অনেক আসে, এটাই হচ্ছে ড্রামার মধ্যে নুদ। फिक्स्ड सबसे आगे तो यो है, तो इनको सब अनुभव होते। सब থেকে आगे तो ब्रह्मा बाबा सब अनुभव है। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊ ना। বাবা বলছেন আমার কাছে সবাই আসলে তবে না বোঝাবো। ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। ব্রহ্মা বাবার কাছে এই সব কিছু পরিস্থিতি বা মায়া এসেছে, তোমাদের কাছেও আসবে। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे, तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। মায়ার তুফান যদি না আসে, পরমাত্মার সাথে সর্বদাই যোগ লেগে থাকবে, তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। फिर हम यहाँ रह ना सके। कर्मातीत अवस्था হয়ে গেলে सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। সত্যতাকে প্রত্যক্ষ করার আধার, অর্থাৎ বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বাবার পরিচয় যখন অন্য আত্মাকে দেবে, নির্ভয়ের যে শক্তি, সেই শক্তির স্বরূপ হয়ে বলো, সংকোচ করে না। যখন তুমি সংকোচ করে বলতে যাবে, তো তাদের প্রভাব তোমার উপরে পড়বে, তাই না? তো নির্ভয়ের শক্তিকে ধারণ করে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তাদেরকে ঈশ্বরীয় পরিচয় দাও। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है। অর্থাৎ যখন তুমি পরিচয় দেবে সকল ধর্মের আত্মাকে, সকল ধর্মের আত্মা মানে অনেক মত, সেই অনেক মত वाले ব্যক্তি যখন এক বাবাকে, নিরাকার জ্যোতিকে মেনে নেবে, और वही अब कार्य कर रहे। हम सब एक की संतान एक है। আমরা সবাই একের সন্তান, এক। और ये एक ही যথার্থ है, तो विजय का झंडा लहर जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। সেই সব আত্মারা সেই এককে মেনে যখন ওপরে যাবে, আবার এই সৃষ্টিতে নামবে, तो তখন কোন সংস্কার ইমার্জ হবে? गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। और सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। কোনো কিছুতে সহ্য করতে হলে, সব কিছুতে, ঈশ্বরীয় সেবাতে, সংসারে থাকো, যেখানেই থাকো না কেন, তো সব কিছুতেই সহ্য করতে হবে। তো সহ্য করা মানে শক্তি স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা। হয়তো দুনিয়াতে অনেক ব্যক্তি আছে যে যারা সহ্য করে তাদেরকে ভাবে এরা দুর্বল, কমজোর। তা কিন্তু না, সহ্য করা সহজ কথা নয়। সহ্য যে করে সেই সয়ে, সহ্য যে না করে সে বয়ে যায়। जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যেমন এই দেহকে আমরা দুই চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাই, তো বুদ্ধিরূপী নেত্র দিয়ে আমরা যেন আমাদের আত্মাকে স্পষ্ট দেখতে পাই, অর্থাৎ অনুভব করি। मस्तक अर्थात दृष्टि, अर्थात बुद्धि की स्मृति, दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। মস্তকে অর্থাৎ আত্মা যে বসে আছে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে,
স্মৃতি আর দৃষ্টি ছাড়া, আত্মিক স্বরূপ ছাড়া আর কোনো কিছুই যেন আমরা দেখতে না পাই। ऐसे নিরন্তর তপস্বী বনো, এইভাবে তোমার তপস্যা নিরন্তর যেন চলে। तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। যখন নিরন্তর এই স্মৃতির মধ্যে থাকবে আত্মিক স্মৃতি দৃষ্টি, তবে প্রত্যেক আত্মার প্রতি কল্যাণের শুভ সংকল্প উৎপন্ন হবে। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के बस आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है। হয়তো কোনো আত্মা তার সংস্কার স্বভাবের বশে তোমার যে পুরুষার্থে পরীক্ষা নেওয়ার নিমিত্ত হয়েছে। उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। সেই আত্মার প্রতিও যেন সর্বদাই কল্যাণের সংকল্প উৎপন্ন হয়। কারণ যে তোমার পুরুষার্থে পরীক্ষা নেওয়ার নিমিত্ত, পরীক্ষা মানে বিঘ্ন, বারবার বিঘ্ন দিতে থাকে, তো তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে মানুষের একটা অশুভ সংকল্প উৎপন্ন হয়। তো সেখানে অশুভ সংকল্প না, শুভ সংকল্প যেন উৎপন্ন হয়। ওম শান্তি।